Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students of class 2, I hope you all are fine and healthy. Welcome to online Islamiyat class. आज हम अपना नया सबक स्टार्ट करेंगे. Take out your book and open page number 20. सबक का नाम है बड़ों का अदब. इसमें आपको क्या बताया, किस बारे में ये चैप्टर, कि हम अपने बड़ों का कैसे अदब कर सकते हैं, कैसे एहतराम कर सकते हैं उनका. हम मुसलमान हैं. दीन इस्लाम हमें माँ बाप की इज़्ज़त करना सिखाता है. हमें चाहिए कि हम इनकी बात मानें. क्या बोल रहे हैं इसमें, कि हम सब मुसलमान हैं. हमारा जो इस्लाम, हमारा जो दीन है, वो हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें की हर बात मानना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भी बात होती है वो हमारे फ़ायदे के लिए होती है. वो कभी भी हमारे नुकसान की बात नहीं करते. जो काम करने के लिए कहें वो हम करें, और जिस काम से मना करें उससे रुक जाएं. अल्लाह ताला ने वालिदैन की बात मानने पर बहुत ज़ोर दिया है और वो इनकी बेअदबी पर बहुत खफा होता है. क्या बोल रहे हैं वो इसमें, कि हमारे माँ बाप हमें जो काम करने के लिए कहें वो हमें करना चाहिए, और जिस काम से वो हमें रोक दे हमें उससे रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें हमारा अपना ही फ़ायदा होता है. क्योंकि हमारे माँ बाप कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, तो हमें वो जो भी काम करने के लिए कहें हमें उनकी बात मान के वो काम करना चाहिए, और जिस काम से वो मना करें हमें उससे रुक जाना चाहिए. क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हमें वालिदैन की बात मानने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया. मतलब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, और जो भी अपने माँ बाप की बेअदबी मतलब नाफरमानी करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाते हैं. इसलिए हमें चाहिए कि हम वालिदैन की नाफरमानी से बचें. हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है. यानी अगर जन्नत हासिल करनी है तो माँओं की खिदमत करें. अल्लाह ताला तो हमसे नाराज़ होता है अगर हम अपने वालिदैन की बात नहीं मानते. तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कि हमें अपने वालिदैन की नाफरमानी से बचना चाहिए, उनकी नाराज़गी से बचना चाहिए. हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस बारे में, कि जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे माँओं के, हमारी जो जन्नत है हमारे माँओं के कदमों के नीचे. क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं जन्नत, अपनी माँ की खिदमत करके. क्योंकि दुनिया तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आखिरत में होगा. जो अच्छे काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे काम करेगा वो दोज़ख में जाएगा. हम जन्नत किस तरह हासिल कर सकते हैं, हम जन्नत अपनी माँ की खिदमत करके, उनकी बात मान के हासिल कर सकते हैं. जिस तरह वालिदैन की इज़्ज़त हमारे ऊपर लाजिम है, इसी तरह अपने उस्तादों का एहतराम भी ज़रूरी है. इसमें क्या बता रहा है, कि जिस तरह हम अपने वालिदैन की बात मानते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उसी तरह अपने उस्तादों मतलब अपने टीचर की बात मानना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है. क्योंकि वो आपके रूहानी माँ बाप होते हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपको अच्छे बुरे में तमीज़ करना सिखाते हैं. तो आपके ऊपर भी लाजिम है कि आप उनका एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद का मर्तबा वालिदैन से भी ज़्यादा बताया है. हमें चाहिए कि अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें और इनकी बात मानें. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, कि उस्ताद का जो मर्तबा होता है, मतलब उस्ताद की जो वैल्यू होती है, जो टीचर की, वो आपके वालिदैन से भी ज़्यादा होती है. क्योंकि वो आपको पढ़ाते हैं, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, आपको दुनिया में आगे चलने में मदद देते हैं. तो आपको भी चाहिए कि उनकी भी उसी तरह इज़्ज़त करें जैसे आप अपने माँ बाप की करते हैं, और उनकी हर बात हमें माननी चाहिए. जो बच्चे अपने उस्ताद की बात मानते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमेशा दुनिया में कामयाब होते हैं. जो बच्चे अपने टीचर की बात मानते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं, जिस तरह वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उसी तरह अगर वो अपने टीचर की इज़्ज़त करते हैं तो उनको दुनिया में बहुत कामयाबी मिलती है. असातिज़ा और वालिदैन की तरह हम पर अपने बड़ों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और एहतराम भी लाजिम है. जिस तरह आप अपने टीचर की और अपने वालिदैन की बात मानते हैं, उसी तरह आपको अपने बड़ों की भी बात माननी चाहिए. अब वो जैसे आपके दादा हों, आपकी दादी हों, आपके चाचा हों, इवन आपके बड़े बहन भाई भी हों, आपको उनकी बात मानना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उनसे तमीज़ से बात करनी चाहिए. उनकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये नहीं कि सिर्फ आप अपने वालिदैन से तमीज़ से बात करें या सिर्फ उनकी इज़्ज़त करें, अपने सब टीचर की इज़्ज़त करें. हर बड़े और हर बुज़ुर्ग की इज़्ज़त करना आपके ऊपर लाजिम है. हमें चाहिए कि घर के अंदर बड़े बहन भाइयों की बात मानें. क्या आपका क्या फ़र्ज़ है कि अपने घर के अंदर जो आपके बड़े बहन भाई आपको बोले, आपको उनकी बात माननी चाहिए,
ان کی بات کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کریں، گھر کے باہر بزرگوں اور بڑوں کا ادب کریں، ان کو سلام کریں، ان کو کسی کام میں مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے بہن بھائیوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے گھر کے بڑوں اور بزرگوں کی عزت کریں، ہمیں چاہیے کہ گھر کے باہر بھی یا ہمارے محلے میں جو بھی ہمیں بزرگ ملیں یا ہمارے جو بڑے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان سے ادب سے پیش آنا چاہیے، ان کو ہمیشہ سلام کر کے ان سے بات کرنی چاہیے، سب سے پہلے ان کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر ان کو ہماری کسی چیز میں ضرورت ہو، کسی کام میں ضرورت ہو تو ہمیں ان کی ضرور مدد کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ کو کچھ مشق دی ہوئی ہیں، کچھ سوال ہیں آپ کے۔ والدین کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا سکھاتا ہے والدین کے بارے میں؟ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنا چاہیے، ان سے احترام سے پیش آنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، جنت کن کے قدموں کے نیچے ہے؟ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کس کا مرتبہ والدین سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے؟ استاد کا مرتبہ والدین سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ آپ کے جو اساتذہ، آپ کے جو ٹیچر ہیں، ان کا مرتبہ آپ کے والدین سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ لاسٹ میں، گھر میں بڑوں کی ہم کس طرح عزت کر سکتے ہیں؟ آپ جو گھر پہ آپ کے بڑے ہیں، آپ ان کی کس طرح عزت کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی عزت اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کی ہر بات مانیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی بات کو جھٹلائیں نہیں، وہ جس کام سے آپ کو منع کریں اس سے رک جائیں۔ اس کے بعد آپ کو خالی جگہ دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کی ڈیش ماننے پر زور دیا ہے، یہاں پہ بات آئے گا، اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے پر زور دیا ہے۔ نیکسٹ پہ، ہمیں چاہیے کہ والدین کی ڈیش سے بچیں، ڈیش میں نافرمانی آئے گا، نافرمانی مطلب ناراضگی سے بچیں، ان کی بے ادبی سے بچیں۔ اساتذہ کی ڈیش کرنی چاہیے، اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔ اساتذہ کون؟ آپ کے ٹیچر، آپ اپنے ٹیچر کی عزت کرنا چاہیے۔ بڑوں کو کسی کام میں مدد کی ضرورت ہو تو ان کی ڈیش کریں، اگر بڑوں کو، بزرگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ یہاں آپ کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا بڑوں کا ادب، کہ ہم اپنے بڑوں کی کس طرح ادب کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے۔ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کی بات مانیں گے، جبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اساتذہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اساتذہ کا مرتبہ والدین سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھی بات مانیں، اور صرف اساتذہ اور والدین کی نہیں، ہمیں اپنے بڑے اور بزرگوں کی بھی بات ماننی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کی بات ماننی چاہیے، اور اگر کسی بزرگ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد لازمی کرنا چاہیے۔ یہاں آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کو کام کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے، جو آپ کو اپنی اسلامیت کی کاپی میں کر لانا ہے۔ یہاں آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔